سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, kwezi wanama watukufu maislamu wa Komor wajihunda wahuda mwe Komor makatika ondo njitamkao inu anu wajihunda wonze mwe Komor maislamu ikaondo walio haruma ima behewa ya prison harumwezi si wazozi raru ruambeao walawe ya buharaka insha Allah. Kwezi wa Komori mlio haruma zela pitali balnabali remombeao ni mbone haraka mrejei harumwe malahu yahan wa Komori diaspora uharuma ya dunia balnabali kaundo maishio wananyasi mlio harumoshe swa shamaore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Si kusudia nifanye direkte yinu apeli yafanyi wanuana nyasi kao ngwajihunda uhondani mahususu luana nyasi wahe ushababi wa daula ya haki ikawe raisi wahe mashababi ya daula ya haki harongoa emakati ya lahu jabanu tsihaleban hawonesa jirma ikawo ndo iremao vonsi juu husiana nema bahazazi wa Komor ikawo wende na uhimilia huda iza haki za hao haufanya grevu rangosi kwa maudu ya peli inu ngaisababishao kaya emakati ya mwiso yanu wasawandiso njiloho malahoni hamenas hataruono barua ya lawa na procureur Mohamed Abdu ya huinterdize nusu ya mabahazazi ranguo ndani hatavonze wainshio harmwensi ya Komor ukaya ekakwa jabu emalukaya hao sikwa maudu waona shida shauzilili wazaziza hao ano wainshio harmaze banza volovolo humkiniho wazazaha tuneni mdutu juenda hazini yavuriwa lesutu haubaliliwa yabo ikawajibu ondo hamanda wasi holiho de hazikao ngarifanyao yinu ya husiana na uwana nemesha hemkomor maisha mkomor ikao ngarjuao ze shida za tsongeza sonti pia rilio harumazemba na zinu he apeli ya fanyuano ananyasi ika muhimu njuseleji benge mitirongo we masihu shaika usababisha nifanye direkte yinu hadharura hauonesa kaukayanga mfikiru kaya nga mingmengoni moa naikao ngwaile wao haku ule suala la husiana nebahazazi mkomor wa irambonde komersan imalezeni ukaya shinu shida iziro sharemensi ya Komor kabla rahane jaja na onesa yesu tien total ya hatu shanga mjofanya mna beshele ya mtiti wa yankiba he Komor nuonese ne faida ya mru komersan harumansi nuonese no mtsango wa mru komersan harumansi omaha waziwizili na kume na mfukar 2017 entre le 18 honda le 20 la homwezi wa juillet wafanyi habunjilo ku la atendelo ane Nations Unies la fanyishi ha yuho Geneve womkonsi wakawansumbili wakahenda watu alilie ye bahazazi ne yankiba ne mendeleo yani commerce et développement économique ikautoalia surtout au haruma zensi zikaongizo en voie de développement c'est-à-dire des enti maskini zanzao zibasauhi à l'horizon 2030 hamande helimbaba lokumani ya zone sawa wakauonesa ye jirma na ila nouvelle frontière ikao waifanyo kando appellation ya honesa ye faida ya mru commerçant harumansi no mtsango ao ne ma commerçant o harumazensi za hatu mimi mitila umambiani ukaya harumaze secteur za Komor zireproduizeyo en pourcentage haruma mendelo yanki bahionsi basi zindambao ze services zo reproduise 55%. Ze services zo kazitsula wanana wandwe kati de ma commerçants. Haukaze services, ils ont des hôtelleries, ils ont des restaurations, ils ont des wana maluka proximité, dayanu magahaza zimwaonao wao wana maluka wakapani, oandwao pia wana restaurant mwaonao harumwezi chonchoro, izo pia zetsanganya, izo ndezifanyao ze services. Na izo kazitsu alimentewa ekati de mahabahazazi. Izo ngazinjao harumwe kadre ya he secteur privé zinji. Donc ekale we bahazazi mkomori. Katsuni kwa zinchida. Za ubasauha. Za utsongeza ye wanzo ya enshi ya renge mruha zini benge waili wafanye mnahazi kanaka ujua. Za utsongeza ye mapesa ya hatu ya bonsi juu ya baki. Shahendele wangu heziziwa. Wamna nkuhu. Ila la douani kao nde impermeto bahe ya jea lejembabi zila charge zahe za humpermete ya basauhe ya shinde ya renganduwa ili hazini.
ekemesha yo kayati ya bola dhima nane komo keno parenda uson haukayati mwambia nukaya uharma industrie ya Komori nge reproduise yo 12%. Uharma ze sektori pia ye sektori kao ngaiona basa wifu malgro kasi wanru wadima malgro kasi wanru waulozi chez sektori kao jusqu'au jour d'aujourd'hui ngai reproduise yo en termes ya pourcentage harma développement économique social ya hatu yo hamba de service na yonge njao harma cadre ya he commerce simambianuka ya mkonsi wa ka Genève 2017 entre le 18 au 20 ya mwezi wa juillet ya kandato alilie yema commerce ne développement wakahone saukange bidio babalo politique ya numeni ijoba sa uandongo ndara ibasa uwe ye commerçant ya ni kwanchida chideka onga johum permete ya saindie ila ankiba ya hionsi hoisaidia ndokaya ya jua ya reproduise en terme ya pourcentage yu harmwe mendelo ya ankiba ya hionsi shati bahitsena ifavorize wala wandrikawe bidi wafanye hazi wanikiwa zenchida za hwenda harmwa formation na hunikiwa ze kompetensi pia za ushinda wafanye zila hazi za hao ye heli ya stahiki leonga rijuwao kaya uharumaze hazi zifanywa uharume dunia pia wandu wenji ngwasomao ze hazi uhazini wiho shaharuma izo tena ngabanzwao wandrikawa wasangwa wona ila kapasite na experience ya ushinda benge wa ili wasababishe wala walodi ngoni wasomeze hazi wandu wahuzawe zinduvolovolo walone maguruweti hao wazaza hatu ikao leo ngwahonso wana zindubonze wehuza wala habahati mbiwa densingi ombi kartushindo onazila experience walonizo shawalandu ikao leo weroha hawende harmansi jirani ngwawona zila experience za ushinda holi hondo wakati mwinji walonzi yani neze hazi wafanyao en terme ya communication ya négociation relation client ya ushinda wa jamene hata wa ramene wala mhulaji ya shinde ya welewe ya hulembe ndu ya hao wandu waora ngwema hailata leo wasanga ona zinji za nafuu za ushinda one sokaye mbahaza zimkomori leo ibidia ni kwe jirma yahe haukapa tsinaye wandu wao kwa jajo ushinda wa kemonziani ebenge kwezi holi honde zono ngwekao ngarizishi yao kaya gazanzozi fanyishia rangundo sikwa maudu ikaonga njao harume kadre ya hwenda dingoni sena kinyume nezafanyiwa harumo mkonsi wafanyi han 2017 yuho Genève watende lwa Nations Unies wakahenda waone se namna zensi zilio en voie de développement ani zinunsi maskini ikao si Komori risari perde 9 places o harumwa umbasa huwahe mendelo ya hatu ya heankiba harumwa lejera holi honde zensi ziturao kangizonsi zendela osoni bahi emakatiyanu riperde 9 places rireje idingoni badala ya 2015 yabo gayonesao kaya zinuzaja zijiriyo leo tena zanzao ziheze la duani kendo shambo izima shanzao shibaki shaura shambo shautsahamali harumwe Komori ikawa wakati mwinjinga rishemezao ngarimwambiaoni ukaya eke Komori nganzo yende usoni ikawa ngarijuwao ka uharumaze nsi pia za he dunia sinzima uharumaze nsi pia za he dunia bahimengo ni mweze sektori kao ngabo debushe ya wandu wahunda hazi haraka ndo harume sektori ya he commerce iyo kama danza mwangalie harumae shomaji kaongere mauze nsi pia shoma halika umro hazi leo katsuta bihaku do harume sektori inu ya husiana ne commerce yabo iyo nde mana mjuwa ukai wandu wa Komori madhamana wahibensi waende sawa kwa tuhanza waelewe namna ya ushinda wasaidie wala tajiri nafsia wasaidie wala mrumishi wahe binafsi irambo commerçant kao katunjia harme secteur ya he wandu walo harme service public shawinge harme secteur privé kwa jinvestise kinyume na hizo waja wazamba juzi Paris ya bongo aremeneo ensire jedingoni kamjomnikani mfano wakati wa msounu wanduwa elewe purukua wanduwa shemezi za okrizi haku bontsiju zendongoza sababisha ye krizi ya rema bontsiju haku ngamzirejezo amrengo fasulu mbiliba ya mfano simambia nuka ya vanuriadi woyi ya ujoka mwinji shaha hanena mna yorumishia ye kaharumishi hando kujonjeza ye kaharumishi hanai wandungo ndo fight jaboko ye ujoka mshashi habasaua hakamu inji hakakabasaua ye problemu ire mauko Komori leo ngasina problemu nzima ilo majeur ikawo iramene nsi leo iwasulibwa mna nkuhu isababisha wandu ikawo leo
karitsi na matière première kaonga basa wao yensi chaze matière première za hatu zibakukaya des entreprises publiques yo de la douane yo de hydrocarbures yo de Comores Telecom yo de mamwe amsojoranga mashirika ya yaonde mashirika ya kansi ya nurise ya libo wandwa hazi ya rudianze ya saidie ya la mendelosoni ya he ze mabundo na haina projetso kayonsi ya hiyonsi ya mashirika ole ya rende ha mashirika hindu ya webidi ya ke mashirika ya investissement c'est-à-dire vanule omamwe ijojwa ido za telefoni vanule omamwe ijojwa ibuwe wayo ikena station za mafura idohuza vanule omamwe ijojwa leo mathalani ikena shirika lodo za magari vanu mamwe ijojwa lewe heli liyo ikenana mnayodo huza zindu itsotinde usobaki uharmwe sektori ya husiana ne energy bahi na hizo emana watsojwa hendela usoni daboko zila maliza hao wati yao heni mwaha ngazitsingo henda uniquement harumwendusha mbao consommation na abomi uzamba wakati mwinjuka haini wakati andwalo na mapesa ya utsonji ya harumwa zinu sektori za heza investissement za usana wandu wa basa uwe leo shirike manala mbaoli huwa sindo tsoka yangal jone se capital ya halo lone so en terme ya chiffre d'affaires lone so en terme ya hema salariali no nane lana mnaba yokale olo jo basa uhalibuwa shirika jindwa jina uharma upande mraji itsotsinda lilala alawa nilo leo ngabo mashirika menjinga sivonze ngaruonao ngabo banki kaonga zuzo telefoni ngabo banki kaole ozrende hama actionnaire harma entreprise zinraji ikao sana rien avoir na zile kao wa initie donc iyo pia deheli shirika le kohenda deheli wandwe ko developer shekomor zenongoza ritambisha dokaze malizaho wa komorizonti pia surtout harma mashirika anafsia hatema pesa lobo nsiju ngatsingo henda haruma ze consommation nawe kama ndo anzari angalie rifanyeze statistika au rifanye mnabila mtiti garjo hundo ke mali nji ya he Komori ngetsungo hendelea lebehe wala mbabalu kumani yani de présidence ya hahe ne magardu koro hahe ne entretiens za hemi safara hahe ye kare ndo anzari fanye bilan na ritsorengaye budget ya ka estime wa ya 114 miliari ka keja vote wa sha izo estimative ka wazifanya wamba warumia 100 milliards 10 yonde en termes de consommation ya he budget ya 2019 basi abonga mjohono kaekana lwanzaru woneze nongo za realize ho harumoma hawazihi ndini 2019 gamjohono kaya izondongo nchashi kabisa ikawa tezi njimona ozila zila projet za realize wani wandu wakaurisedi ya maparteneri wa hatu walobonze shanga mjohono ke Komori hakika zemaliza hatu na mwone kabatsi mwaha uharumoma hawazi kabatsi mwezi uharumoma hawazi zili na kumena shenda mbaba lukuma na tsopashia nanga mjuwao ka Muhammad Ali Swalih en tant que waziri mzamani wa Heyan Kiba haonesa ukaya wa he finance haonesa ukaya ekara isingu pashio wosanshi 60 millions de mapese kaongu balio horo habonzi uondo msafara wa raisi ekanguroho yabo na mwaze 60 millions kadonga abira ngo ntsumba lukuma na tsingo pashia 2019 mwaha kamili yatsona mwezi yarati ebenge yabo skanzani mwelezo nukaye mabahazazi lazima wasonge haukakabatsi ya libonsi juu emana batsori ya libonsi juu hindi emana mabahazazi wa juu wa grevend dokabanu daula ekawa onoka kwa tushinda uharumazi nu ofrani za wanane chômage kwa tushindo créer emploi bonsi juu wojo jibaze harmwe secteur privé inu wahea mahalisi menjika otimpaka watuani kama pesa surtout ndazinwa da yoleo do wananeze nyishuru za hao la douane en contrepartie wasiseze bei hawani kama ziliyokaya bana wakati fulani ngebidio haina shirika leo CBE ekaibidi ulibe mabeni matsanu la douane ha miliari 20 gojo ziliba ha miliari 10 shabunga ruhulindao vanuna x-temps ushinde ubasa wale shirika linu renge wando hazi fulani harumaze sektori za hema soyo mararu yabo yemruo iyo contrepartie kao ya la douane waifanya aneshanjo kwa tushindo mnikama pesa hauwa msedi mapesa ya para ya fanyazi hazizahe wahamahala minji wakwando haleje harumaze impo haruma zenye shuru zahe zahe mbahazazi no ili bahe ya shinde ya respire haukaizo ndezi kaho wa mbahazazi hakuunde zenye shuru zahe yali bahu haruma ensi yani deze tax ikawa ngulindwa nizo ya zilibe sheka mbahazazi hajo la douane hahundu zenongozi hawa mnanku
gari hundo gari ha 600 euro na 500 euro ngondo alilibe 1400 komori yabongo no sokaya kabati mdu jo parhula gari yabe he komori haukabu mdu do perdant na weka mdu hende katsuhula le gari alibe hawela douane ba oketsu tamba hindu yaweke la douane ketsu tamba hindu yabonga si harmaila lwa ya offre ne demande c'est-à-dire ukaya plus kwa tsutama pesa plus hotsa hawa récupérer la wala tsanga obligé wa flombeze prisa hao au harmaze taxi douanier donc inde mane kao ngawandu wa johelewa yemana ba hela douanier heya wandu wa economy na ndi wandu juzisa yabondo kaya leo yala namna wandu wa kaudoba hizezi ndujana na ila namna maisha ya kafasile hemko morushindabe hemba hindu hende hondu kela douani leo kaiti yo kaya mrajila tize wakati haukabu mdungu tsohula hindu yende afanye mtsabuho shambuka tsula hindu yende atemba hindu donc plus wanduwazi ya hobe hema gari kando akobe hama gari jana likaufa zuimengo mitsano la douani leonga be homa gari mengo mine ya bola dhimo la douani ba hotsa hawa récupérer ila chiffre d'affaires ikaongwa ila tauhe ni mwezi lazima warenge gari zima walikuwa triple ila bei wakauliva jana yode mane kaunga mwishao kaleo gari ngilo realizuhi jana wa 20 hauzuhi jana na mengomine hola douane yabo yose strategique c'est logique izo ndongo za ankiba na mendeleo na ekonomi na ndongo zinji kaungizo buhari yabo shanga mtsanza mweleze nukaya iyo mengo ni mweze ndongo za tsongeza leo o wakomori wa sufreyo o wandu atsohula mbendua be habo nsiju daboko ye maisha he mkomori o wakomori kabati mapesa ze banki zihanga ze mashirika ya nsi ya kodo tamba hindu leo yahangisiwa yawekaze nongozo pia zihangisiwa ngwa jouja haraka uharumali la shirika kao ngwa onao kaya bidionde mapesa haraka yele shirika bidionde mapesa haraka ndalindo la douane haukayo ngio favorable ma commerçant ndio wafanya zindu zijabon siju ngio la dhima siranzorbe hezindu ribe haukaya plus ya 400 milliards de diaspora ya Faransa ilo bonze ikao 2019 wabe ha 60 milliards yode mapesa presque yode moitié ya he budget ya Comores hata même plus donc manati mvumbulia ni 114 milliards abona mtsone soka yo 120 milliards kararondise mathalani yabo sisirbe he moitié 60 milliards donc yabo ngayonesa tant que zonongo izozi bunguza yabo ba uladhima ngwa joheza sha emana za bunguza za bari daboko ya la mashirika ya kantia de sensi zemaliza hao leo kazitso d'arme investissement kaziti productifu shaze malizo ngizo harma consommation de misafara raisi de kando ashindi walibe marangi ema fonctionnaire e abakia bonga harma corruption ikao komor o haruma ye haziyafanywa unumwaha o haruma lejera nezensi kao ngizo haruma corruption haku komori ngasi o haruma ye raya mwando haruma zensi kao waonesi hokaya ye corruption haladara kao yongyo mengoni mweze anje kao ngazi wanao na uminya ya nkiba ya hyonsi ebenge kwezi komori kama ndanza mangalie leo karati mapesa ba koronti juu sizamba ngamzire jesu haukaya leo ye mndu wanzo ya hulezeka na pezahe ayameble nyubahe nga obligende Dar es Salaam de bushini de shinia de homale hopi yemranzo ahuleza habahe leo ngondo Dubai ngondo zahe na zinunsi zinu za kansi Turkina yimu leo yinu yemru hata dalao la hula ngawe oblige wende bonzolule donc kama danza mangali yemru ya liwarali zuhijan wanzo ya rumebo nsiju rekaha mashuhuli rekaha uwade rekaha msomo zanongo izo pia zuhijana hizo ambeseshen wa rumebo nsiju wo winji zuhikumi shao wana wetimizi nga oblige waro hende wasome bonze ya ulomwade nga oblige abahizi wende ya sahe unono ye wanzalo ole nga bilweze ndongo zahe pia zule bonze ye nsiketu fabrikata mbandongo kao nga isababishawe mwana mkomori ya baki hondani haukawala wa Josifanya mbabala gera wandu wakofe dhahabu wandu wapia bongo haruma shida leo haukaya zila nafasi zoruhuse bahazazi ya joshinende hata hezi ndizo aja olize hanamna yukaba washinde wachuze hawa hundeze mwayezo shinda wafanye zehazi ya mruwa leo hasa habloke wane la douani ce qui fait que ze malingizo oblige mriende bonze ya zilate ye menji ya hayo rahano kaya baki hondani ebenge ngari habilo hajiku wananyasi mahabazazi ruambio kaya wowo yekawa fanya igrevu ya maudu wondo wajo basa wensi inu yekawa wafanya shantaji wondo wajo sisaensi haukari wambio kaya wowo ngwa reproduise yo 55% ya he ekonomi ya Komori uharumaze sektori pia wondo andika ole ngo ala hauteur wa ushinda watu bure ulomo nsiju haukaya ma commerçant wa odo andwalo harumaze service izondeze hotellerie
ihondo na restaurant watiti wao hondo na maduka wanu za epicerie waondo andika ongo harumwana ndongo wahuzauze nguo mozindoni nemo pia donc eko wandu wao waja wafanya wa chantage wasisi non wabaki abo kwa jafanye grève non seulement garijo paralyser son tipi asha hata wao ngo agenda faito wenji parce que ngam jos butini mambie nukaya kabajaha bahazazu ti harmaden uomru mshashi hatowa huzwe malongo ne zinruno wanje harmwe commerce wotenda hata makati waremeshe hawanja harma banki wapara kama ndo anzamra mresanse wandu wafanyo commerce matajiri wa hionsi owenje wangu arulo akredi haukayonde kisharia hadhima ngo una kapitali kaungo ya tofulani shala dhima bao ngabo mahalama njio harmaze banki za hionsi kao waparema pesa ayo imana leo ze banki zinji za reje idingoni daboko kwa tushinda uwaramburse ze banking is oblige zirenge zila mali ni wahansi za mam terrain hau dhahabu au indini no iliba wabasa uheliwa tibae shaizonga zjoka uka strategique kama ulu wasede wakakwafanya ye greve ya hao ngio oblige be mabahazazi wafanye greve ya hao watisede harumwe tentative ya ukaya ngwajo ka umenasewa hawe maluka balwa haukanga mumlavyo nukaya nsu amba ukana tijojiwe kaze nongoze evolue sha o harumaze nongwe kaunge bidiyo ya serikali waelewo kaya ngwao na mtsango mhu de kama fanya paralyze economique ya ukaya yezindu izo pia mabahazazi wandu wakao huze zindu hatuana maluka watito pia wabaye mbabalu kumania juo kaya hatayeka na ushinda ajilibe haukaba nwao pia useki feke sinderi mlivao heza nongo izo pia amumlavyo kayo ndensu ya handani mwajesho kara isi kajaliwa de kaya wandu wa mentene greve ya hao yela duani karjabe hata mbahindu dongwe kaunga mzihabiliha kusi wandu lobonze heureusement ukaya ngani mwambio kemane la duani ya hea mitfanya haziho shahe kiankline ki msomo na jaunga mjokemane la duani ya hea daboko kabatso da zindu zinji ho la duani emakatiana na batoka mrufanyo hazo la duani ya temwanye ekagari lidoka zuhimengo minane lihezo azuhijana we 20 seko ya baba hemagaria bese katsenda menji komora ze conteneri katsube hazinji donc ekari continue harmo sensible gari jowa paralyze shangwa johelewa parce que hata wanuma ministri walingo jiliba kwa naujo jiliba haukaka banonja hindu banuze nongo pia mashirika ya telefoni mashirika ya mwenje mashirika ya mafura yao pia ngaenshio heri yaliyahe mkomori kao henu siku ngondo ayuzu hondani yongio point strategique na bane e-commerce zindongo kao harumansi ngazi favorizo ndongo zinji banurti tsone mapesa bahi shanga mjao kaze desenclavement ani ula mbasa wahe zenzia za heni jinze zilanga zipermerteyo wala wandu walimao no wandu walobonze wajo wajira proche harmwe mijia ezili waje wafanye zila haziza hao mahususu o wahuzaji no wahulaji izonga zipermetoze no gozo zifanyishia hautsaha wandu wake an échange ya ukaye utsina ezindu zinuhunu ya juaro hende ya hulehunu ebenge kaza no gozo pia ziparalyze yabo kabatsujo fikiri ndongo hokangu pia ngwa bakomi jini yabo hata ila maisha mandwa jina ajobasa uhasibabu ndizo gajoka ukaya anje ukaya bloquer na yabo mtisheja ubasi singarensho husikini wa haturangu hale si mama sikini wa komori ngarensho husikini shejo tabi hamaudu da wano makorompi waloma waziri na oyambange raisi no wandu mdunga waloma directeur general waondo watso sinye wao wamenase wandu wanu wabuwe shaba wakako ajabu wangu ajoware mae ya mzimba pale haukako anaujo ujilibo mwezi ujao kaka mdaparo shara isi ya tulibwa uharume dunia basinga mumlavyo nukaya yonde siku ya handani majesho karaisi kajalibwa donc una maintene mtimenasewa ngabwe sharia shi proteger yo ma commerçant ngamjokaya ishonga mshijwao haku rahanasi na kabati commerçant paro menasewa ukaya kajabua parce que yo dhamana ya hahe nyinyi kamtufanya hazi harmwe fonction publique et même wandu kufanya hazi harmwe fonction publique wahane droit yo revendique ces droits hao izonongo ikaongo universel n'en parlons plus mruba hazazi nafsia ekangu kozo hashemeheza ebengenga mjokaya kamna usede mbuli wa mjie harma piege yokaya haringa mziyao mwende mwafanye banga mjoko balilwe maluka yekawa baya certes ngamjo ulata mbabi sha izotula tayoka yabo ngamlatao pia shaka iremba byo besazi jo lekele ngamjolekeziwa rahano rule aperte parce que ngamjokaya enamna madungi amfanyo haziyo ngamduleyo aperte ze problème ndini ekamfanya contrat yodo verse par exemple 3 milliards henu siku hau 10 millions
harmaze banki mapare mapesa leonge mkinhoka ngam verse yo ye moitié ngam verse 5 millions et kama ndo verse 10 millions henu siku ngam verse 5 millions watuno vumbwe ma salariali watuno vumba ze charges za entreprise rango mwenje rangu lege carburant to magari ni mzunguliye rangu donc izopia ça vous fait que yabo msanga mruleyo haruma strategie kao ikawa ni kamjajiboshelea ngamjoji hunramda ya pia zemaliza wandu kamjashindo ziliba ebengeri joonesa ni wandu mjwawe hazimfanyao wenjwa wandu wafanya commerce na mfanye jitihadi mtene bon gasilingoni mwani kari na usede mbando ngona singa rihabilio ranguleo rifanye mkonsi specialist wandu wa he diaspora wa he pole riziye ribloke totalement hobe hama pesa hobe ha surtout ya la douane ya Komori riparalize hata wao wajijue haukayo de nyungu nzima itao mapesa bonsiju banela douane yo ketsurle hamande ze sociétés zinroji mamwe waongwa rulo accredit même ma client wa mamwe ngabo andikao engeti daba habajaze compteur à recharge shanga mjauka ya meme ngabo andikao mwenje woze facturizaho ho kwa libi ngabo andu akawe nda watawatsinzwa mwenje vale ndi kwa jaliva donc ngamjoho no ka harma mahala jamamwe wa wandu kao deja ngwa rulo aperte parce que ngwaona ma client kao leo surtout ngebalarika na ma concurrent wa wajoka we sadanzi hamanda bwa l'hôtel maleo shana zoro mabenu ka wandu jamamwe wa wandu kaongwa nsho ha zero parce que mpaka mria consome ngeya je alibe apara aba habaloze compteur à carte et comme on est là on hydrocarbures c'est pareil dans la station mono iso wala tsango alibo tout de suite non wala ngwa tsungorule wala mabahazaz wala ngwa ndo warenge mafura yala wende wataharmaze station en espérant yokaya wajwa ndo ndawe verse tel somu heni mwezi donc ma pesa yo pia e kakwa jauze mafura hasiba mundo utambulio wa maisha bonsi juu yabokwa na ushindo liba ho hydrocarbure yabo hydrocarbure ba hengurulo aperte haukaka na ushindo liba wala bao mafournisseur wahe walingo mfournissa le gashi bonsi juu yele shirika boko lokali roule aperte ihondo la douane no hata iho ngamonozi ndunga zikazwao mnada shaondo anduka we zinji ya mrunge obligali benge yarenge donc yabo waodo andika ngwa shindwa kana recette iloneti henu usiku parce que iho wekudondambo kamtole gari njeli boshao c'est vrai ngabo andikao corruption banuke tsatso kansukana pakamri yarenga mapesa indini hatanwa negosio watowezi rahisi swa mahani walangwa jojo hiyo chaque tomwe wa henu usiku ngwa ona recette net ya mapesa tsayangu e kama ndo anza mwangalie yabo wabili hondo do da hubini Komor Telecom ikao bao mrungo hule carte bala mrungo no hata wawe telefoni ngo consomera ngunge hujahulibi donc ubanela douani inunde yabaki ponzi ikao henu siku anzo mapesa henu siku ngabanjao restetenetika ngendo haruma miliari haukale gari kuna hamba mlitonge njendibe ye godoro alibe hayo anzo utowe container yaho kuna banga mtonge njendibe shango libo direct ngabo wandikao ma grossiste wahe ana karne za hao na namna ya hao yofanya hazionao shera hii ya ordinary woi nge oblige winji wa hao walibema pesa yo tout de suite ebenge kwezi kanzari mweleze nukaya ngasidingoni na usaidi ya mashababi wa daula ya haki ruone sokaya ngebiduyo nyinyi wandu wahe commerce mabahazazi wa Komor mtisede uharmwe chantage yafanywa ni procureri ikao hambweshe ni winji wa hani katiba lokae kaka mjabu wanga mjobaliliwa na wabaye yonde jo resolve problème haukangwa jojo kata procureur kana uliwa haukema na wendo mriho hali bimbakara taasi ho mahakama ndabo yakanga mapesa yensingeruleyo abahamba balu kumanido elewao ukaya hatwa mapesa menji yende harmo secteur ya consommation ondo andu yakawahula iliwa muhimisize assise ondo andu yakawahula iliwa mfanyile referendum ils ont des votes kiasi ya vote ne yazira harma mahamili c'est du jamais vu na hiyo izoka jakaurelwa hamaji izozi kaurelwa hamapesa hata mono juzi zinuzanda bozinu ya konomo wandu wenda hata kwa jonde zana wakauta makarito izonde zaka izole zaka ya hindi misutu wandu wakahenda wevotiza iyo source ya hone sokaya wahisazana donc nganza wandu watenebana hata waelewe ukaya kasi favorable harmensi ya hatu ya elo ukaya henu sikunga ndo ndabonze ngutsonda blokewa hasibabu kanga sina dene bonze yatso uziliba zimpermeteo hakaka jiarongoa hamande maraisi mandwaji wa hezensi zindwa jina reperden of place o harmazensi ntinti zendelao soni hasibabu dabwe kawe yankiba ireje ngoni ye problem ya hekeneti la harenge 10% ya heni
koeni fonctionnaire wa hiyo nsi karitujwe mapesayo yabe hwandabi plus ze miliari et ze miliari zakausanganiwa ili zije zisaidie nsi harumweke net mapesa hayo katujula anjila ndabi hata mpaka leo. Na mimi ngamwelokayo de mapesa kahumfavorize yafanyewo vihaka yakaufanya rengo wandu walo hunu wahimila mbabalu kumani watingwanza wavumbwe ya argent de poche mbabalu kumani yafanywa haruma majilisi shawatso wono kabala wana nyao mafonctionnaire heni mdo arengwa 10% hasibabu ndo pepo ula hata habaha ngabo watajiri hao ngabo wasikini hao. Donc wazazaha tu alo haruma mijinze ngabo mijataba hemenje aturejeziwa ngabo handu ataba hawala lobonze ngabo ataba hawa eberjewa habahati njema manandu atso uone krizi yo hakubonsi juu dabo yakari hane imani yaho dini ya hatu yo kamrujore ndamana nyazeba shenge balarika hamade zensi majirani wananyasi bushini kawo heni mrunda ayeche mjoka mdondangu kwa morihongo ala lobonze hasiba mude aferi yaho pepo ula ebenge kwezi kamanzo ni mwambie nukaya ngari msuteneoni ngasisine mashababi wa daula haki rimdunguni dingoni ngaranzo mjuo kaya komersa wa Komori bahazazi wa Komori nyinyi nde mwahimilia yankiba ya hiyonsi ya Komori ya Deuson haina wakati mjo urejei dingoni msede nyinyi nde mjo kahasarani hadani mfanya komersu kamemu ngamjuwao ze politique commerciale heli kao henda ikawa bahangi ambao de nouvelle frontière haukaya hizo ndeze nongo ikawa ngazisababishao zensize Deusoni wanruwa fanya ze etudi pia waono kaya mengoni mweze sektori za bidizre bondisewa deze sektori inu ya ekonomi samahani ya commerce kao hiyo ifanyilwa mkonsi mahususu Genève les États-Unis ont organisé 2 jours de conférence hautsahawato ali les stratégies politiques yahe ombasawo ye commerce haruma ye dunia ikao surtout wajipanshe haruma ze pays en voie de développement ikao wasa wa réaliser ukaya malheureusement zensizo kazi tushindo ndosoni hauma vuoka kwa tushindo basawa zila industries hao mahala hama Komori risojwa hata hindurishindo rishi fabrike bahata gobolability kartushindo fanya wadofanya wana bimbo wandu waja warenga ensi wafanyoza no woizo wandu ajeni shaye serikali ya Komori wiyo hata leo kaitina industria hao binafsi ya ishinda reproduce hata mbandongo wandu mkao na wa reproduce nongo iho wafanyozi ndu wao wandu binafsi matajiri shaye serikali wiyo kaitina namna yoshinda yuwale hata la maile ya mafurado na liswalihi bahi wajojo wadolize mahabazazi we ya uzaha mwensheri shaze nongo pia ke serikali ende yagiza abonga si harma problemu paske sisi ngare exporte o haku kartu importe zindu zinji hatela vani nyorado amba sinderu zo inji ela vani bourbon ikawe zo mengoni mweze meilleur qualité zala vani hun duniani bushini abaha wasa wari domine hule na wandu radu wabeshama piki no wahuliza zindu za magoyala vani wehuza leo wondo wanrika onga ni dawo retsa hao fungwao donc yabona mwele okaya eke commerçant Komori hakubali intimidewo mananga mjoko wa jeni wao kwa na usedi na commerçant wa jeni walo bonsi juu wao wasangwa wao na ukangwa ruleo a credit hakaya ntingo harma souffrance kabati pandenga udima tsinde industrie tsinde energie kabati mahalekao ngabo mbandongo yifavorizeyo ye bahazazi mkomori ya basauhe ze banki zihumu abahe bahazazi wa ge oblija huze ze arudi zahe ya huze na zombonusu ya hahe no ya libezedeneza wandu hau ya shinde ya baki na ila komersi ya hahe ebenge nga mwanao nga wandu wenji kao kama ndanzarangali ngabo mabahazazi wenji wato wandu hazini hasibabu kakwa tushindo waliba habu wato shindo mentenila shifro d'affaires wadu ifanya nusiku izo katsuja ndongo zinji tsesi deze taxi zola duani neze empoire mwa uhe nusiku hauke hondo mahale kawe serikali ngwa hondo mapesa ala wawe sayo wajawa ya kumea sho wenji wawandu ikaungwa ruleo akredi harumaze service public yezinji wawandu ikaungwa alindawo wajebande mrialibe omwenje haubende mrialibe telefoni ngebaje baparonja mbahindu ye mruwa warenge mapesa ayo walibandwa hazi wali na hizo abahandu kwa tushindo zifanya haukaba he mapesa bonsi juu ya tawa ye mnungu joko liba mwenje hendi ye mnungu joko liba telefoni hendi ye mnungu joko ndate le gari essence hindi donc yaboba hanu wazimeka onga bobora maji dola duani yodemane kawe la duani ikwa triple ihawa mnankuhu na yaweka mbake heliyo kamjadungi yabani mwa mentene uharumwe ze haki za hanyuzo hata waelewa yabonga joka harumwa problemu nziro hauka nyinyi nde mjowurule hata kabanoka bahazazi mzima Komori embabi yonga limlabi yao nuke kamsede uharumwe ze terreur ne chantage hauka yo dictature mkuyambiloke kakujabale dukalaho heze malizahaho bango tabiho
ngojo fungwa haongojo balilale duka iyo hata ishi ya dictature yo de la ngo mambianukaya iyo yo hamba dictature conservatrice, c'est-à-dire yonga endao haruma za intérêt za hemri atenda ensi ne lejam vila yo de ngwa dictature conservatrice, c'est-à-dire yo andwa lobala ngwa akadamizo Komori ngwa sasanyonye ensi hafaida za hao wabaki heze nafsi za hao she dictature revolutionnaire riononali swalihi hakawonde yako tandulani ya wambokana mrohemde mweswalina mwede mwafanyi hazi ketwanza baki mrubango eni na mzieze harama zotodorume mapesa harimwazi nadama thalani na bomjoziruma malahundo aji uwa haka hanzasa mize mru hamamru lelo mwana umambio kabala na wakati fulani ngojo hundaze faida ndo ujone sheleo kabala njako usamiza bure shainu diktaturi yamba balu kumani inunde nu diktaturi dungu hamba conservatrice yinungu ifanyo harumase enterezahe weanzo ya sasanyo wandu ya baki hazila faida zahe showa na ansi watihunde hata mba faida donc uyabo mimiska ujanja linye uharuma ya message yabeho hani mananyasi president he mashababi wa daula haki mananyasi Abdallah Abdou Hassan ya rijuso karongo sonsi pia ili riapue risaidie wananyasi sika urongo wa shatika hanzatse na ni develope mbabi nuonese yabanu mbahaza zoi mrundi naru mansi yabanu ye commerce le onge representant ngo hindini yabanu komore commerce ngiona nge representant ngo hindini harma kibahi yonsi simone sani mbabi banu njatsa hankemle haku zenongo za commerce zondu wenjido azisoma bonsiju ngwazi juwao chanso kanzanu ne sokaya ye kakarjamente ne hali inu rasere hata waya kakonduma pesa ajilibya yabongar joka haruma uziro haukabongar lesteyo wala wandu warenga ensi otage wadungi ohenda mmona ojuzi wandu wa dahubini wan chambre de commerce wafanya conférence de presse ya deux balia watsamba mnyanya rongoza ndrabo ukesharia shao kasjawaruhusu waparofanya greve donc yabo benge wende hata kwa tsuliwa ngo hamawo wondo wandu handani wako jipunise na yoti de helimrie ka hanzansi sidomrenda tangufo yambensu jusashe itwana onesokaba nsinge fawo donc yabonga rjono kaya chambre de commerce ngo mengo mwandu kao ngo ajoro linku uharumaho déstabiliser nsi haruma yankibaya parce que wando andu kao le walofanya création d'emploi ils ont des maisons d'emploi ils ont des pôles emploi za hatu de chambre de commerce riwono baja projets zinji wakati wabira huja wamapesa adosedi wali wafanye insertion ya hema jeune watsahe hazi wasome hazi mapesa upiabo ngwandungo ndo maison des emplois honda yihondo chambre de commerce wandu waotsa wao watsojo subutujuha wambanga bondongoze donai wautindo wandu wajoko seda wanazijana wahunde hazi au wasome hazi lewenge kwezi mahaba hazazi wa Komoro wandu wa he secteur privé ngari mwambia uninyonsi pia usukani wa masiwa deheni wandu ikao kwa tsufanya hazi hasibabu de serikali ya Komoro shangwa fanyo hazi hapo shola ho binafsi na mjuhe mshemeze haukaze malizaho wa Komoro zinji ngaze ndo bonze wa Komori wonji wa hao kare ndo mumisani leo rambe ukaini mrui lwanende hunu ya utilo abaki hunu rijosbitira mbokaya 90% wa Komori hato watiti ngwa ensho hadene haukame zimira randu atsoliwa mezi kume makontraktueli watsoliwa nsujaze karne wazibu wa harmwana maluka wa makapwani warengwemba hiluwa nikuwa nawe hila walibao na wilizaho wana wenda lekoli walona za boni mazahema taksimani nsujuan rongwa enshio jele ukomoto na rilile wana shababi hamadasi mlioni namba balu kumani na mwelewe vandika Komorisonsi pia risoma iho dizoe mana mabdu libasto mujahidi amba leo karnoja faransa ridiwaze na sirisoma Komorata rundu bakata randise universite ngeri kojamu rikane za boni mazahema taksimani wakodo jawri renga mwezinge weni kwezi zili no arizaya mriela alikoli ngwanzo mbahindriale mrukatsu haza ngwanza kensa tamasihu mrungutsa hombe ndriale ardare je ilikoli ya tsukale na fasi odore je hao zenongo izopianga mfikiruka wandu wa wananyasi waloleo wa enshomvuni wanzo wala lemvuni no wanzo warantrar dare je botasi ngwa enshio je harma maisha mali ya Lokomori leo ngabo mananyasi bani hatulo harma zerezo sosio ueshelo yehelira tabi hakomori ngabo mruono yizo helira tabi hakomori yo wananyasi wa Lokomori longwa oje wanzo wendo lise wanzo wende mvuni warengeza bon mawatza hatungwa nshio jenwana nyasi maisha yali Lokomori leo yin donc uritijitoze ankili lijabanu rengeze ko lirende ndrabo bahari mrunganzo asede mrua siasa na rione realite yako eliraka wenshi rifikiriwa na nyasi walobon sijule we heli wanshio rione heli wazazatu wasimbuha hotso hano siha rijue batu wazazatu walo harmezindo leo ye heli wanshio kamem gamono hamaze no nganga zijidegradeo ngamjuwao izondra abongari vande wao revu yensi hatuke hatsa arma pays à revenu intermédiaire ngamjuwao kaya même 4%
ya he PIB kariti gasi harma 2, garendao harma katika au Senegal ngwa 6% bakisha na 2 norende ha pays émergent 2% ba halafunga msojo kubali mbabalu kumani emana lo walo greve ya hema bahazazi no ndo komori wa shemezo zabari izokolizo kaheni wakati wanduta haki shezilo leo zidomine balato shindoni hula yema wandu wa siasa au pia heni mroha na karnevala wadzadzatu zoledziwa wadzadzatu zozenfi wadzadzatu zozendrovi wala pia balaza nongo kazi jahi armwe maluka kapani ya lantama antina sardini bahi vanwato shindoni volovolo wabo wandu wa pia ngwa una karne iho wadzadzatu ngwa baloze mfiodo wadu anzishia luwarenga rali jana luwarenga majana mailata ijoti mizomwezi itimize zuizitano hakaka shindi ya mlibu yemzazo langu nshiji ne malene ya hoa nahe no walobonze wa somao mjuwao kuwa na komoro wenji wa somo bonze mjuwao keni aremanu wadaba hanga oblijaba hizo ad urgence ze problem za badin zero zare mawonsi juu genga lal hakamdu jamba balu kumani nele jamvi warengensi atu otage kwa tina ndongo zori baye matso shangwa rengo wa komori wa warende lushitso hindu wandu wa wazimbi hata zenyumba wa homo handu zao wana hao wenda uhama wandu wa rengwa na maliza zala no wawaza wala wakama politisi wala le hama tajiri wakama tajiri wadaima warende hama maskini ngenga bomdu realize zenongo hizo donc hizo mwana mkomori bani hangu ratambiha rijuwao mranzo jwebo tasendo lisehemindu ya heza hemindu ritsoso jamanga rikubaluka rikwele nsinge ndaondo na bongaro nawe realita heza nongo heliziliyo na mtafadho alimwangalie mbabi henye na mweshelenga mwana nyasi bana wabase Yusufa Muhammad weyambaze kweli kamumshukurio paske kweli nge harma le jamvi shaye realist ye hambezendo nayi haonesa juzi harma mbude ngabo likoli voitio likoli apu hatwana we hongwendo hemidu hata wanawatiti wa 6 na 8 haronesa haonese problemu yinu na msutene zitohenda mtsilelera isi wahanyu handrabo wama mkubali na mwambi yeze kweli bawende ule londo ritsilele jo arabu ridaza ye mwana hende hebi havunzule duka huzule bange ridorenge mapesare jibiwa hata hafumu arishemeza bayonde helu arabu wako lelu wanahao si haki karjawasu la jamaniyo ebanu ngarpaoshe tsarlatse zabari na sisonti piari huwa komori hamane zambane mananya sile toujours rien shize tambu za komori rende hemindu risufre ngengar tungojo kansata haba hartoke helio zanongo hizo kazi jabadili hata mpaka leo kweli ngabu magari komori kweli ngabu andu wendao ndu komori shekamo danza mangale maranya wa komoro wenji hata wala wakana mbahindu leo wale jedingoni pia c'est difficile donc ukwezi nyima bahazazi kama Mwenyezi Mungu video ni partagewa iwasili heni mbahazazi mkomori Raulo Moroni, Raulo Bonze, na baile du kama uli ya oneso tukivu, wa maisha maziro mtijidulumu, paske dunia ngwa mtualili yaoni, ya bomanyu mtijidulumu, shana mdunge, zila za orientation kaundo za tolo harme, e politiki ya strategie ekonomiki ya mzoi tula bonsi juu, hasibabu de zenti zilo en voie de développement, zenda harme horizon 2030, mdunge bo hariyabo mtikubalimba balu kumani, haluanza ya argento po shahene misafara lokatsu yaona, leongu jodoru da mahala karibu, msojodonda nge hatso kubali ende shini na tuenda shini koye hanzo enda iho nende atembe mbabi zansu zinu siso yinu dior jo tsangari mbeho shini yinu hani mru yokatsuba izwan si diaspora garjoli bambabalu kumani bie rangu iho yaliyo yende shini yende atembe ya rejei ça c'est pas un problème shao kangu rengo mapesa doro haba nende temba pour rien non nende ya visiter mananya oyambange dictateur nende shini nende ya jwemba bizila ulafanyo hula Kabenge kwezi sina ukamlenga mjozi ya banu Nigeria mbe message za shatse na shanso kanzani sedi manama president hema shababi ya daula haki zo hamba limwambie nuka ya wakomori ngwa ubwazima nanyi na mjuhe mjuseleji na nimti sede parce que sharia kashitu mziani hata ngajoka ngasarma dictature ngamjombe na sewa shamti kubali abo hata mpaka ndawe ketso karongo anayi ngarsa hoso amaha e karongo wando uonde sedi zo Mwenyezi Mungu abo hata mpaka ndawe. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.